আসছেন দারুল উলুম দেওবন্দের সুযোগ্য মুহাদ্দিস, মাসিক দারুল উলুম পত্রিকার যিনি সুদীর্ঘ 30 বছরের চেয়েও বেশি পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন, দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপাত্র, যাকে সারা বিশ্ব সারা দুনিয়া সাথে যিনি পরিচিত, उस्तादुल उलमा अल्लामा हबीबुर रहमान आज़मी दामत बरकातुहुम अभी हमारे सामने तकरीर पेश करेंगी। उस्तादुल उलमा अल्लामा हबीबुर रहमान आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपने नसाए से हमें नवाजे। महिला हजरत बयाনের সাথে সাথে তর্জমা হবে, আমরা সকলেই ধৈর্যের সাথে বসি। ওখানে ওই নিষেধ করে দিলে ওই তারপরে বই আছে কিভাবে মাইক্রোফোন একটা ফাউল দেওয়া। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز برادران اسلام، میں جامعہ اسلامیہ یونیورسٹیوں میں میری آمد پہلی مرتبہ ہے۔ لیکن میں یہاں آیا تو ایسا لگا کہ اپنے گھر سے چلے اپنے ہی گھر تک پہنچے۔ اپنے گھر سے آئے تھے دارالعلوم سے، ایک دوسرے دارالعلوم میں پہنچ گئے۔ یہاں جس والہانہ محبت کا معاملہ مدرسہ کے طلباء، اساتذہ اور منتظم نے کیا، میں تو اس کا بہت مشکور ہوں، اور اس کا تقاضا تھا کہ آپ کی تقریب میں کہ ہر اجلاس میں میں رہتا، لیکن تقدیرات الہیہ میں یہاں آیا، بیمار ہو گیا۔ رات جو گزشتہ رات پوری رات مجھے بخار رہا، آواز بھی بیٹھ گئی۔ اب الحمدللہ بخار تو نہیں ہے لیکن طبیعت ناساز ہے۔ میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی
ایک آیت تلاوت کی۔ میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا بیان کرنا۔ ہمارے محترم مولانا عبید الرحمان صاحب نے ایک آیت پڑھی۔ اب میں تو جانتا نہیں کہ انہوں نے اس آیت کے تحت کیا بیان کیا، لیکن میرا ذہن کسی آیت کی طرف لوٹا اور میں بیٹھے بیٹھے نکل کیا کہ اسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے۔ حضرات اور روایت کرام جانتے ہیں وہ قرآن کے علوم اور معارف کا بہت بڑا ذخیرہ اس کی آیتوں کے ربط میں ہے، صورتوں کے ربط میں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے خطرے کو ہارا رہا ہے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دعا کا تذکرہ کیا۔ آپ ذرا 2-3 آیت اور اوپر جائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہاں سے آپ نیچے اتریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد تو پہلے سے تھی، انہوں نے بنیاد نہیں رکھا بلکہ اسی بنیاد کو بلند کیا، اور ان کی مدد ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ মুআজ্জাজ মেহমান তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এই আমাদের জামিয়া ইসলামে ইউনুসিয়ার শতবার্ষিকীতে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য, এবং তিনি আমাদের এখানে এসে আমাদের সাথে মিশে তিনি আমাদের যে মহব্বত, ভালোবাসা, আকিদেওজা তিনি পেয়েছেন, এই জন্য তিনি বলেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে আবার নিজ বাড়িতে পৌঁছে গেছি। এরপরে মুআজ্জাজ মেহমান তিনি কোরআন কারীমের এক আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, যে আয়াতের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করেছিলেন, রব্বানা ওয়া'আদ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি। সেই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তিনি দোয়া করেছিলেন যে তার বংশের মধ্যে যেন এমন একজন রাসূল আসেন যিনি মানুষের কাছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আয়াতগুলো পড়ে শোনাবেন, মানুষের আত্মশুদ্ধি করবেন, আল্লাহর কিতাব এবং শরীয়তের বিধিবিধানের তালিম দিবেন। এই আয়াত মুআজ্জাজ মেহমান তিনি পড়েছেন, এর উপরে তিনি কথা বলবেন। حضرات، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے فرما بردار بیٹے اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی تو ایک دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری اس حقیق خدمت کو قبول کر لے
मैंने आज हबीब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तकब्बल फरमा रहे हैं और कबूल और तकब्बल में फर्क है। कबूल में तकल्लुफ़ी है, यानी जो चीज दी जा रही है, जिसे दी जा रही है उसके शायान शान तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसे कबूल करें। तो जिसे अल्लाह ताला की जितनी ज्यादा मार्फत होती है वो अपने आमाल को, अपनी नेकियों को, अपनी इबादतों को उस मार्फत की बुनियाद पर इंतहाई कम तक समझता है और ये समझता है कि ये मेरी इबादत अल्लाह के शायान शान नहीं है, इसीलिए कबूल कलब के बजाय तकब्बल कलब जरूर इस्तेमाल। बहरहाल उसके बाद रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना मुस्लिमतन लक, ये दुआ की दूसरी दुआ। पहले तो अपनी खिदमत को की कबूलियत के लिए दुआ की, फिर दुआ कर रहे हैं कि रब्बे करीम हम दोनों को अपना फरमाबरदार बंदा बनाए रखिए। फरमाबरदार तो है ही, तो अब पूरी जिंदगी इस इस्लाम पर, इस फरमाबरदारी पर कायम रखिए। उसके बाद अपनी ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ये दुआ। और मेरी ज़ुर्रियत में से भी एक जमात को अपना मुती और फरमाबरदार बनाए रखिए। মুআজ্জাজ মেহমান তিনি বলতেছেন যে আয়াত আমি আপনাদের সামনে পড়ছি, এই আয়াতের আগে যে আয়াত আছে সেই আয়াতের মধ্যে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তিনি যখন আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ নির্মাণ করলেন তখন তিনি দোয়া করলেন। সেই দোয়ার মধ্যে আসছে রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম। তিনি তো কাজ করতেছেন, বহুত বড় কাজ, আল্লাহর ঘর নির্মাণ করতেছেন, কিন্তু তিনি বলতেছেন তাকাব্বাল। তিনি বলেন এটা বাবের তাকাউন থেকে আসছে, এর খাসিয়ত হলো তাকাল্লুফ, অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনার শায়ের শান অনুযায়ী আমার কাজ হয় নাই, কাজটা আপনার শান অনুযায়ী যেভাবে করা দরকার ছিল সেটা আমি করতে পারি না, আমি ছোট, কিন্তু হে আল্লাহ আপনি তো বড়, আপনার কাছে আমি পেশ করতেছি এই কাজটাকে। হে আল্লাহ আপনি কাজকে আপনার শান দ্বারা আপনি মেহেরবানি করে কবুল করেন। এই দোয়া তিনি করছেন। প্রথমে তিনি নেক আমল যেটা করছেন সেই নেক আমল মাওলায়ে কারীমের কাছে কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করছেন। এর থেকে আমাদের বড় একটা শিক্ষা, যখন মাওলায়ে কারীম আমাদেরকে কোনো নেক আমল করার তৌফিক দিবেন, সর্বপ্রথম আমরা তার কাছে চাইব যে আল্লাহ আপনি আমাদের নেক আমলখানা কবুল করেন। এরপরে তিনি যে দোয়া করলেন ওয়াজআলনা মুসলিমাইন লাকা, আয় আল্লাহ আপনি আমাকে, আমার ছেলেকে, আমি এবং আমার ছেলে আমরা দুজন আপনার ঘর নির্মাণ করতেছি, আমাদেরকে আপনার পরিপূর্ণ অনুগত বাধ্য আপনি আমাদেরকে বানিয়ে দিন, এবং মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতান মুসলিমাতান লাক, হে মাওলায়ে কারীম আমাদের বংশধর থেকে এমন জাতি, এমন দলকে আপনি প্রেরণ করেন যারা মুসলমান হবে, নেককার হবে, যারা আপনার হুকুমের ফরমাবরদার। इसी दुआ का एक हिस्सा है वअरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और हमें अपने मनासिके हज या हमें इबादत का तरीका सिखा दीजिए। अल्लाह
रूयत से जिसके वाला देख रहा, आँख से या कल्ब से देख रहा है तो यही इल्म। मनासिक ये मनसक की जमा, इसका लुग़वी वाला असली वाला तो तअब्बुद यानी इबादत, लेकिन हज़रात मुफस्सिरीन में अक्सरियत यहाँ इसके असली माना तअब्बुद आम इबादत के नहीं करते, बल्कि मनासिक हज के साथ इस मनासिक को हज के साथ जोड़ते। फिर ये मनसक एक तो अफ़आल हज है, दूसरे ये कि मकामात हज जो है उन्हें भी मनासिक कहा जाता है। इसीलिए मुफस्सिरीन की एक जमात तो मनासिक का माना अफ़आल हज करते हैं, तो वो आरिना को अल्लाह के माना कि हमें हमारे अफ़आल हज को सिखा। दूसरी जमात इसे मकामात हज को मुराद ले, तो वो आरिना को अरिनाही के माना में रखते हैं कि हमें हमारे मकामात हज को दिखलाए। तफसीर कबीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब बहस करने के बाद लिखा कि यहाँ मनसक के असली माना यानी तअब्बुद का माना भी सही है, और तो इस सूरत में भी अल्लाही के माना में होगा कि हमें हमारी इबादतों का तरीका सिखा दीजिए। अभी सिर्फ हज नहीं, नमाज भी आ गया, रोजा भी आ गया, सारी इबादतें आ गई। जरा सोचिए कि हजरत इब्राहिम ये दुआ कर रहे हैं, इस दुआ के बाद अब मैंने जो आयत पढ़ी है कि रब्बना वबाअथ रसूलन मिनहुम, इस दुआ के बाद फिर एक रसूल को क्यों कर, ये रब्त क्या है? उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मया सकरा। उसके बाद फिर ये कि इन्हें एक रसूल भेज दीजिए, इसका रब्त। मेरे दोस्तों, इस्लाम की इशाअत दावत से हो, दावत से इस्लाम की इशाअत हो, और तालीम और तज़किया से इस्लाम की हिफाजत। अगर तालीम का सिलसिला, दीनी तालीम का सिलसिला जारी रहा, कुलूब के तज़किया का सिलसिला, पाक करने का सिलसिला जारी रहा, तो ये इस्लाम जिंदा बाकी रहेगा। यही दाता है कि दावत से इस्लाम की इशाअत होती है, तालीम और तज़किया से इस्लाम की हिफाजत और इस्लाम में इस्तेहकाम होता है। जब उन्होंने ये दुआ किया वो मेरी ज़ुर्रियत उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि ये मेरी ज़ुर्रियत हमेशा हमें मुसलमान है, तो लाज़मी तौर से उनको ये दुआ करना था कि उन्हें रसूल दे, ताकि वो तालीम और तज़किया के जरिए उनके इस्लाम की हिफाजत। मेरे दोस्तों, जिंदा मिसाल आपका मदरसा, मुझे तो मेरे अहबाब ने बताया कि हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, दारुल देवबंद के, वो मुबल्लिग एतबार तदीब, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा कि तुम यहाँ बात कहते फिर रहे हो, वहाँ पर हमर बारिया में मुसलमानों को मुर्तद लाया, जाओ वहाँ मदरसा का। क्या मालूम हुआ
ये जिंदा मिसाल आपके अंदर कि इस्लाम जो बाकी रहेगा जब तक ये तालीम दीन और तज़किया नफ्स ये सिलसिला रहेगा इस्लाम का, दावत का सिलसिला रहेगा इस्लाम की इशाअत। मेरे दोस्तों, आपके सामने स्पेन की तारीख उनगुरुस जिसको कहते हैं, कुछ कम तकरीबन 1000 साल मुसलमानों ने वहाँ हुकूमत, बड़े बड़े मौलाना पैदा और आगे इल्म जानते हैं कि उलमाए उनगुरुस की किताबों में जितनी तहकीक है वो और उलमा पैदा नहीं है। आप हाफिज़ इब्न अब्दुल बर की किताब उठा करके देख लीजिए, अबू अब्बास कुर्तुबी मुहद्दिस की किताब को देखिए, अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी मुफस्सिर की तफसीर को उठा करके देखिए और बहुत सारे उलमा हैं। लेकिन वहाँ इख्तिलाफ आता है दो चीजें, एक तो कौम में इत्तेहाद खत्म हो, आपस में इख्तिलाफ शुरू हो, तो वो जिस हुकूमत में इख्तिलाफ शुरू हो जाए अपनी हुकूमत में सवाल आवाज हो। दूसरे ये कि अरबाब हुकूमत के अंदर बड़ाई किब्र पैदा हो जाए और इसी किब्र से जुल्म पैदा। हुकूमतें कुब्र के साथ तो जमा हो सकती लेकिन जुल्म के साथ नहीं हो। जो हुकूमत जारी होगी वो खत्म অনুবাদ করার আগে একটু জরুরি কথা। মুআজ্জাজ মেহমান, তিনি আমাদের মেহমান, আমাদের উস্তাদ, আমরা তাকে দাওয়াত এখানে আনছি, এরপরে তিনি আসছেন। এখানে মসজিদের মধ্যে ওটা দাঁড়ানো, নড়াচড়া করা, কথাবার্তা বলা, এটা মজলিসের আদবের পরিপূর্ণ খেলা, মেহমানের বেহুরমতি। এই জন্য আমি হাজির এই মজলিস সকলকে অনুরোধ করবো যে আমরা যেন আমাদের মেহমানকে যেন কষ্ট না দিই, তার অপমাননা না করি। হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে, নবীজি বলেন, মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ফালইউকরিম যায়ফা। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং ইয়াউমুল আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে যেন সম্মান করে। তিনি আমাদের মেহমান, আমাদের উস্তাদ, তিনি এখানে বয়ান করতেছেন, সেখানে আলোচনা করা, কথাবার্তা বলা, উঠা নড়াচড়া করা, এর থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার চেষ্টা করি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে মজলিসে যে বয়ান হওয়া উচিত, সারা গর্ব আলোচনা তিনি বয়ান করতেছেন, আমরা ধৈর্য সহকারে শুনি, ইনশাআল্লাহ আমাদের অনেক ফায়দা হবে। মুআজ্জাজ মেহমান হলেন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ করে তিনি যে দোয়া করতেছিলেন তার মধ্যে একটা দোয়া ছিল, ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব আলাইনা। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। হযরত বলেন যেখানে মানসিকের বহু বচন, মানসাক নুসুক থেকে অর্থাৎ ইবাদত, এর দুই অর্থ হতে পারে যে হজের কাজগুলো, আরেকটা হজের স্থানগুলো। যদি হজের স্থানগুলো হয় তাহলে অর্থ হবে আয় আমাদের পরওয়ারদিগার, আপনি আমাদেরকে হজের স্থানগুলো দেখিয়ে দিন। আর যদি হজের কাজগুলো হয় এর অর্থ, তাহলে অর্থ হবে আয় আমার পরওয়ারদিগার, আপনি আমাদেরকে হজের কাজগুলো শিখিয়ে দিন। এই দোয়াগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ তিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ করলেন। এই দোয়াগুলো করার পরে এরপরে তিনি আল্লাহর কাছে যেই দোয়া করলেন সেটা তিনি প্রথম খুতবার মধ্যে তিনি তিলাওয়াত করছেন, পাঠ করছেন। তিনি বলেন যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তখন এই দোয়া করছেন, রব্বানা ওয়াবা'থ ফীহিম রাসূলা। হে আল্লাহ, আমার উম্মতের মধ্যে তাদের থেকে আপনি একজন রাসূল প্রেরণ করেন। আগে তিনি কতগুলো দোয়া করলেন, এরপরে রাসূল প্রেরণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া চাইলেন। কেন? যে দোয়াগুলো তিনি চাইলেন আল্লাহর কাছে সেগুলোর হেফাজত, সেগুলোর টিকে থাকবে দুনিয়ার লোকে দাওয়াতের মাধ্যমে। দ্বীন, ইসলাম, শরীয়ত, হজের বিধিবিধান এগুলো দুনিয়াতে টিকে থাকবে দাওয়াতের মাধ্যমে। আর হযরত বলেন যে তালিমের মাধ্যমে
তালিমের মাধ্যমে হবে ইসলামের হেফাজতের মাধ্যমে এবং তালিমের মাধ্যমে ইয়াইলিমুল কিতাব ওয়াল হিকমা এর মাধ্যমে হবে ইসলামের সংরক্ষণ। তাই আলহামদুলিল্লাহ যে আমি আসার মাধ্যমে এখানে আসলাম, কিন্তু দেখলাম এই জামিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসা এই শতবার্ষিকী এই অনুভূতি দেখে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে এই মাহফিলের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এই আলেমাদের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ দ্বীন ইসলামী বিধিবিধান ইনশাআল্লাহ টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। उस में इनकलाब आया, इस्लामी हुकूमत खत्म, ईसाई हुकूमत उस पर काबिल। मैं तफसील तारीख की नहीं बताऊंगा इतना कितना उन्होंने जुल्म किया, मगर वहाँ मुसलमान अच्छी खासी तादाद में रह गए। उन्होंने दीनी तालीम का इंतजाम नहीं किया, मदरसे नहीं कायम। 50 साल होते होते वो सारे के सारे मुसलमान उनकी नई औलाद सब मुर्तद, सब ईसाई। खुद मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए, इन्होंने यही हरबा यहाँ भी इख्तियार करना चाहा कि लोगों को ईसाई बनाए। इसके लिए पादरियों की पूरी फौज हिंदुस्तान में फैला दी। हमारे अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह ने लड़ने की ताकत तो थी नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरी जवाब जाहिर है हुकूमत से मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन दीन की हिफाजत उन्हें मतलूब। उन्होंने किया क्या? दारुल कायम किया पहला महीना, फिर उसी के साथ साथ 6 महीने के बाद मज़ाहिब उलूम होता है, फिर मदरसा शाही मुरादाबाद का है, फिर बुलंदशहर में एक मदरसा का है, खोजा एक जगह है वहाँ एक मदरसा का है, और 25 साल नहीं गुजराता कि पूरे हिंदुस्तान में मदरसों का जाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क तो गया, हुकूमत तो गई, दीन महफूज। और इस कुव्वत के साथ महफूज रहा कि आप इस्लामी ममालिक में आज चले और बांग्लादेश और हिंदुस्तान में आकर के थे, आप यहाँ इस्लाम को ज्यादा दिन इस्लाम की जिंदगी पाएंगे इस्लामी मुल्कों के। यही मदारिस है, ये मदारिस जिसका भी चाहे जबान से को कुछ कहे, ये हमारी मिली जिंदगी की जरूरत है। अगर हम हैसियत मिल्लत के जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें मदारिस को काम करना पड़ेगा, मदारिस की हिफाजत करनी पड़ेगी, उसकी खिदमत करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, मैं इस आयत की मुकम्मल तफसीर करता, लेकिन मैं इस हाल में नहीं, मेरी आवाज भी साथ नहीं दे रही है और जो पूरी रात बुखार होने लगे और मैं महसूस करता हूँ कि वक्त भी कम है, मुकर्रर ज़्यादा। मैं इस आयत की पूरी तफसीर आपके साथ नज़र आयत ही जो कहा गया, उसके बाद जो यहाँ हिकमत से क्या मुराद है, फिर ये तरतीब वो रखती है, उसकी तरतीब जो रखी गई ये क्या है, मैं सब बयान करता, लेकिन मुकद्दरात की बात है कि मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं इससे ज़्यादा बोल सकूँ। वो आप বলেন ইসরায়েলের মধ্যে মুসলমানরা অল্প কয়েক বছর কম প্রায় 1000 বছর পর্যন্ত ইসলামী শাসন সেখানে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে
তালিম দাওয়াত এর ঘাটতির পরে সেই হুকুমত মুসলমানদের হাত থেকে চলে গেল। সেখানে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ছিলেন, কিন্তু দাওয়াত তালিমের ঘাটতি যখন শুরু হয়ে গেল তখন মুসলমানদের হুকুমত চলে গেল। তারা মুসলমানদের মসজিদগুলো দখল করে গির্জায় পরিণত হলো। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে যদিও নাকি আমাদের এই দেশ ইংরেজরা শাসন করেছিল, কিন্তু আমাদের এই দেশের ওলামায়ে কেরাম, ওলামায়ে দেওবন্দ তারা প্রথমে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেছে। এর 6 মাস পরে সাহারানপুর জেলায় মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরে তারা বুলন্দ শহরেও সেই কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরে কুজাম জায়গাতে মানে উপমহাদেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে তারা কওমি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ কয়েক বছরের মধ্যে পুরো উপমহাদেশ দ্বীনি মাদ্রাসায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যদিও নাকি ইসলামী হুকুমত সেই উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে, কিন্তু ইসলামী তালিম মুসলমানদের ঘরে ঘরে দেশে দেশে শহরে শহরে বাড়তে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। দেখতে মনে হবে হযরত পরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি, লম্বা কথা তো আমি আর বলতে পারলাম না। এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমাদের মধ্যে, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের এলাকার মধ্যে ইসলাম দিন এবং চিন্তা থাকবে। আল্লাহ তাআলা জামিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি এবং তার খেদমতকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। হযরত অসুস্থ, আমাদের সকলের কাছে তিনি দোয়া চেয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ করে দেন, হায়াতে তৈয়বা দান করেন। हज़रत बहुत तकलीफ करके हमारे यहाँ तशरीफ लाए। हम तमाम मजलिस की तरफ से और आपकी तरफ से आप हज़रात के लिए दुआ करते हैं और आप बहुत खुशी इज़हार करते हैं कि दिल से अल्लाह ताला आपके यहाँ आना जाना सबको मंजूर करे।